सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल उस्मानिया नशरियात और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल उस्मानिया नशरियात पर। तुर्क कौम जो कि एक खाना बदूश कौम थी कि वक्तन फ़वक्तन मशरक़ी एशिया और वस्त एशिया में घूमती फिरती थी और वक्तन फ़वक्तन मगरबी एशिया और मशरक़ी यूरोप की आबादियों पर हमला आवर होकर में वीरान कर देती थी। 6वीं सदी ईस्वी में इसने एक ज़बरदस्त सल्तनत कायम कर ली जो मंगोलिया और चीन की शुमाली सरहद से लेकर बहरे अस्वद तक फैली हुई थी। इस सल्तनत के बानी का नाम चीनी तारीखों में तोमीन दर्ज है, जबकि तुर्की के किताबों में इसका बोमीन दर्ज है। तोमीन 552 ईस्वी में मर गया। इसके भाई ने, जिसका नाम इस्तामी था, मगरब में फतूहात हासिल की। दोनों भाई अलग अलग हुकूमतों पर हुक्मरान थे। पहले चीन इन हुकूमतों को शुमाली तुर्कों की सल्तनत और मगरबी तुर्कों की सल्तनत कहते थे। पहली सदी हिजरी यानी 7वीं सदी ईस्वी में इन दोनों हुकूमतों की सल्तनत चीन की इताअत कबूल करनी पड़ी, लेकिन 23 हिजरी यानी 782 ईस्वी में शुमाली तुर्कों ने चीन की फरमारवाई से आज़ाद होकर अपनी साबिक़ खुद अख्तियारी फिर हासिल कर ली। कुतबाद और ख़ान जो कि एक मशहूर दरसगाह हैं जिनको मंगोलिया के दरिया और ख़ान के नाम से मंसूब है और तुर्की ज़ुबान की कदीम तरीन यादगार है, तुर्कों की इसी शुमाली सल्तनत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सल्तनत 126 हिजरी यानी 744 ईस्वी तक कायम रही। मगरबी तुर्कों में तुर्गेश का कबीला सबसे ज़्यादा मुमताज़ था। इसके सरदारों ने 43 हिजरी यानी 7वीं सदी ईस्वी की आखिर में खाकान का लक़ब अख्तियार कर लिया था, लेकिन 121 हिजरी यानी 737 ईस्वी में अरबों ने नसर बिन कयार की सियादत में तुर्गेश की हुकूमत का ख़ात्मा किया। दायरा इस्लाम में कब दाखिल हुए? तुर्कों और अरबों के बीच में जो ताल्लुकात थे वो पहली सदी हिजरी में वलीद अव्वल के अहद खिलाफत से शुरू हुए। इसी अहद में कतीबा बिन मुस्लिम ने पकीज़, बुखारा, समरकंद, खारज़म, फरगाना, शाश और काशगर के तुर्की इलाके फ़तह करके वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की, लेकिन इन फतूहात का असर तुर्कों के कबूल इस्लाम पर बहुत कम पड़ा तो वो बदस्तूर बुत परस्ती करते रहे। अलबत्ता समरकंद में कतीबा की बुत शकुनी ने बुत परस्ती का ख़ात्मा भी कर दिया। जब कतीबा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बुत खाने हैं, तो आम तौर पर वहाँ पर यह यकीन था उन बुत परस्तों का कि जब भी कोई अगर उन बुतों की बेहरमती करेगा तो वो फ़ौरन हलाक हो जाएगा। मगर कतीबा ने उन बुत खानों में आग लगा दी, मगर कतीबा पर एक आँच भी ना आई। तो ये देखकर बहुत सारे बुत परस्त दायरा ईमान में दाखिल हुए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि अपने मुख्तसर अहद खिलाफत में इस्लाम की इशाअत की खातिर बहुत सारी कोशिश की, तो उन्होंने तोमन जुमला और ममालिक को उन्होंने मावरन नहर के तुर्क बादशाह को भी इस्लाम की दावत दी और उनमें से बाज़ इस्लाम न आए। फिर अब्दुल्ला इब्न मुअम्मर अलश्करी की दावत इस्लाम के लिए मावरन नहर भेजा और वहाँ बाज़ कबीले मुसलमान हो गए। इसके बाद खलीफा हिशाम की अहद यानी 105 हिजरी से लेकर 125 हिजरी तक में अबू सैदा की तबलीग से मावरन नहर के लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हुए। समरकंद और बुखारा वगैरह से जो तुर्कस्तान के इलाके थे, जजिया और खिराज की रकमें बैतुल माल में आई थी। खिराज के सिलसिले में तुर्कस्तान से लोंडिया और गुलाम भी भेजे जाते थे जो रफ्ता रफ्ता इस्लाम कबूल करने लगे। मोतसिम बिल्लाह की खिलाफत यानी 217 से लेकर 227 हिजरी तक में इस्लाम की इशाअत आम तौर पर ना हो सकी। सबसे पहला खलीफा मंसूर यानी 123 से 132 से लेकर 157 हिजरी तक तुर्कों की फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी अहद में हल्की जमात भी खड़ी थी और फौज और हुकूमत में सिर्फ अरबों और ईरानियों का इक़्तिदार था। हारून रशीद के ज़माना खिलाफत में अहले अरब और अहले रूस के दरमियान जो हरीफाना कशमकश पैदा हुई, इसमें उनमें के जवाल को जिसकी माँ ईरानी नस्ल थी, ईरानियों का जोर बहुत बढ़ गया। इसके बाद जब मुतसिम खलीफा हुआ तो उसने ईरानियों के कदम से तुर्कों की जानब ऐलान भी था। चुनांचे उसने हज़ारों तुर्क गुलाम खरीद कर उन्हें इस्लामी तालीम और फौजी तरबियत दी और अब फौज में तुर्कों की तादाद और क़ुव्वत तेज़ी के साथ बढ़ने लगी। लेकिन लिखता है कि मोतसिम ने जो खतरनाक निसाब सबसे पहला बानी था, 50,000 से ज़्यादा तुर्कों को दारुल खिलाफत में लाकर आज़ाद किया। इसने उनके लिए कला का रस्मी लिबास तजवीज़ किया और ज़री तबके वर्दी भी शामिल की, जिसकी वजह से तुर्क दस्ते दूसरे फौजों से मुमताज़ मालूम होते थे।
ہر سال ہزاروں ترک غلام پایہ تخت میں لائے جاتے تھے، ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستوں میں شامل کیا جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ یوں ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہو گئے، ان کو کسی کے خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے کٹوا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد حاضر آ گئے۔ جب معتصم کے پاس ان کی شکایت اور فکری سے پوچھنے لگی، اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد کے باہر ایک قانون بنائے گا۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے، جس نے دیکھا خود ہوا، رکھ دیا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ وہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالیشان محل تیار کیے گئے۔ نتیجے معتصم نے بغداد کا قیام خود کر کے اپنے سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہائش شروع کی۔ اس لیے رایا کا ہر طبقہ کے لوگ اس نئے شہر میں آباد ہونے لگے اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا، جو 221 ہجری سے لے کر 279 ہجری تک 7 خلفائے عباسیہ کا دارُ السلطنت رہا۔ جب متعمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کا پایہ تخت بنایا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی کے شہر اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بہت بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، جو اپنے وطن میں مقیم تھے۔ اسلام کی اشاعت ہونے لگی، ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہو گئے۔ 4 صدی ہجری میں ترک بطوبِ خاطر بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ 349 ہجری میں 2 لاکھ ترک گھرانے خیمے مسلمان ہوئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماوراء النہر کی ایک ترکی قوم کے 10,000 گھرانے جو بالا ساغون اور کاشکر کے نواح میں اسلامی علاقوں پڑھاوے مارا کرتے تھے، صفر 435 ہجری میں اسلام لائے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا عزل و نصب تمام تر انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر رہی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعض کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ پر سلطنت کا ہر حصہ کا زوال نمایاں ہو گیا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایہ تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلاً ایرانی گورنروں نے خراساں اور طاہریہ میں، فارس میں صفاریہ، ماوراء النہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں سائجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جدگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔ اس طرح ترکوں نے مصر میں طوطولیہ، ترکستان میں ایلیکیا، پھر مصر میں اختیلیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کی وسط سے 4 صدی ہجری کی وسط تک قائم ہوئی۔ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی تک ترکوں میں ایک گروہ نے خراساں میں دولت سلجوقیہ کا بنیاد رکھا۔